बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन खैरियत से होंगे, मेहनत करके पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा मिस आयशा नवाज़। हम जमात दोम की उर्दू पढ़ रहे हैं, सबक नंबर 10 पढ़ रहे हैं, जिसका उन्वान है कवानीन की पाबंदी। आपने इस सबक को पहले 4 हिस्सों में पढ़ा, आपने सबक के पहले निस्फ की बुलंद ख़्वानी भी कर ली। आज आपके पास हासिल ताल्लुम है उर्दू बोलचाल में जुमलों के तसलसल को मरबूत करके मानी अखज़ कर सकें और वाक़या या कहानी समझ सकें। इसके साथ आपके पास हासिल ताल्लुम है नज़्म, कहानी या वाक़या पढ़कर सवालात के जवाबात लिख सकें। देखते हैं कि आज आपके पास सीखने के लिए अच्छी बात क्या है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाना इकट्ठे खाया करो क्योंकि बरकत जमात के साथ है। यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप खाना खाएं तो आपके इर्द गिर्द जितने लोग मौजूद हैं, आप सब लोग मिलकर एक जगह पर, एक दस्तरखान पर या एक मेज़ पर बैठकर खाना खाएं, क्योंकि जमात के साथ बरकत है। यानी ज़्यादा लोगों के होने से बरकत होती है, इसलिए खाना मिलजुल कर खाना चाहिए, इकट्ठे बैठकर खाना चाहिए। दोहराई में आपके लिए ये सरगर्मी है कि कल आपने सबक का पहला निस्फ पढ़ा था। बताएं सड़क पर बच्चे के साथ हादसा क्यों पेश आया था। कल आपने सबक का जो निस्फ पढ़ा था, आपने देखा था कि बच्चे के साथ सड़क पर हादसा पेश आया था। अब आप वीडियो को रोकें और मुअल्लिमीन को बताएं कि बच्चे के साथ हादसा क्यों पेश आया था। जी तलबा, आपने बताया कि बच्चे के साथ हादसा क्यों पेश आया था, क्योंकि उसने ट्रैफिक के कानून की पाबंदी नहीं की। उसने ज़ीब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करने की बजाय सड़क के बीच में से सड़क को पार करने की कोशिश की, इसलिए उसके साथ हादसा पेश आया। कबल इस पढ़ाई में यहाँ आपके पास 2 सवालात हैं, आप इनको सुनिए। क्या आपने कभी कोई हादसा होते हुए देखा है? हादसात क्यों होते हैं? अब वीडियो को रोकें और इन दोनों सवालात के जवाब दीजिए। जी तलबा, आपने दोनों सवालात के जवाब दिए। आज आप उर्दू बोलचाल में जुमलों के तसलसल को मरबूत करके मानी अखज़ करके वाक़या या कहानी समझना सीखेंगे और सबक पढ़कर उसके सवालात के जवाबात तहरीर करने की मशक़ करेंगे। सबक का पहला निस्फ आप पढ़ चुके हैं, आज आपने सबक का दूसरा निस्फ पढ़ना है। मैं आपके लिए इसकी बुलंद ख़्वानी करती हूँ। अब्बू बेटा, अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग ना हो तो सुर्ख बत्ती जलने का इंतज़ार करें। जब सुर्ख बत्ती जले और ट्रैफिक रुक जाए, उस वक्त सड़क पार करनी चाहिए। सड़क पार करते हुए पहले दाएं जानिब देखें, फिर बाएं जानिब देखें। अगर सड़क पर रश बहुत ज़्यादा हो तो ट्रैफिक पुलिस से मदद लें। अगर हादसा होता देखें तो फ़ौरन रेस्क्यू 112 पर इतला दें। अब्बू ने दोनों को प्यार से समझाते हुए मज़ीद बताया कि कोई भी सवारी हो उसे एहतियात से चलाएं। तेज़ रफ्तारी हमारे लिए और दूसरों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। आपने देखा कल जो आपने सबक पढ़ा था कि फरहान ने अपने वालिद से पूछा था कि अगर सड़क पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग ना हो तो हम सड़क कैसे पार करेंगे। तो उनके अब्बू ने उन्हें बताया कि अगर सड़क पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग ना हो तो सड़क पर जो ट्रैफिक के इशारे होते हैं उनकी सुर्ख बत्ती जलने का इंतज़ार करें। जब सुर्ख बत्ती जले, सब गाड़ियाँ रुक जाएं, तब सड़क पार करें। और अगर ट्रैफिक के इशारे ना हों और सड़क पर रश बहुत ज़्यादा हो तो उस सड़क पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस का जो भी अहलकार होगा, आप उससे मदद ले सकते हैं कि हमें सड़क पार करवा दें। इसके अलावा आपने इससे क्या सीखा कि अगर आप कहीं पर हादसा होता हुआ देखें, अगर आप देखें कि किसी का कोई हादसा हुआ है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, रेस्क्यू 112 पर इतला देनी है और एम्बुलेंस को बुलाना है। उसके बाद अबू ने अपने दोनों बच्चों को प्यार से एक बात समझाई, और क्या समझाया कि कोई भी सवारी हो, अगर आप साइकिल पे अपने स्कूल जाते हैं और स्कूल से वापस आते हैं तो आप उसको एहतियात से चलाएं, आहिस्ता चलाएं, एहतियात से चलाएं, इर्द गिर्द गाड़ियों को देखते हुए चलाएं और ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी ज़रूर करें। आगे देखते हैं। हॉर्न का इस्तेमाल कम से कम और सिर्फ ज़रूरत के वक्त करें। ट्रैफिक के इशारों और कवानीन पर
عمل کر کے رش سے بچا جا سکتا ہے۔ قوانین ہمارے ہی فائدے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ان قوانین پر عمل کرنے سے نہ صرف ہم خود محفوظ رہیں گے بلکہ دوسرے لوگ بھی نقصان سے بچ جائیں گے۔ بچوں، آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کے والد جو ہیں، فرحان اور ملیحہ کے والد جو ہیں، ان کو مزید باتیں سمجھا رہے ہیں کہ سڑک پر ہارن کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے، صرف ضرورت کے وقت کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی آواز بہت بلند ہوتی ہے اور یہ صوتی آلودگی میں اضافہ کرتا ہے۔ اس لیے ہارن کا استعمال ضرورت کے وقت کرنا چاہیے اور ضرورت کے وقت ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ٹریفک کے اشاروں اور قوانین پر عمل کر کے رش سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ اگر ہر گاڑی جو ہے وہ قوانین کے مطابق چل رہی ہوگی تو سڑک پر ایک جگہ پر بہت ساری گاڑیوں کا رش یا بہت ساری گاڑیوں کا مجمع جمع نہیں ہو جائے گا۔ قوانین جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ان پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو ہم خود بھی مشکل سے بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی مشکل میں پڑنے سے بچاتے ہیں۔ یہاں پر آپ کے لیے ایک سوال ہے، آپ اس کو سنیے اور اس کا جواب دیجئے۔ حادثہ دیکھ کر کس کو اطلاع کی جاتی ہے؟ یعنی اگر آپ کہیں پر حادثہ دیکھتے ہیں تو آپ کس کو اطلاع کریں گے؟ جی ہاں، بالکل، شاباش، آپ ریسکیو 112 پر سب سے پہلے اطلاع کریں گے۔ آپ نے مکمل سبق پڑھا، اب آپ کے پاس انفرادی سرگرمی ہے۔ اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ کمرہ جماعت میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ آپ نے پورا سبق پڑھا، اب آپ ویڈیو کو روکیں اور آپ کمرہ جماعت میں بتائیں کہ آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملا۔ جی طلبہ، آپ نے سرگرمی کر لی، آپ نے بتایا ہر طالب علم نے کہ آپ نے اس سبق سے کیا سیکھا ہے، اس کہانی سے کیا سیکھا ہے، آپ نے اس بچے کے حادثے سے کیا سیکھا، اور فرحان اور ملیحہ جو 2 بچے ہیں، ان کے والد نے انہیں جو باتیں سکھائیں وہ آپ نے اپنے لیے بھی سیکھی۔ بالکل صحیح، شاباش۔ اس کے بعد گروہی سرگرمی میں کل آپ نے اپنے پروجیکٹ پر کام کرنا شروع کیا تھا، اسی پر آپ آج بھی کام کریں گے اور اس کو مکمل کریں گے۔ مشق میں آپ کے پاس سوالات ہیں زبانی جوابات دینے کے لیے۔ آپ اس کا 3 اور 4 جز آج حل کریں گے۔ اس کے بعد آپ کے پاس انتخابی سوالات کا 4 اور 5واں جز ہے۔ آپ نے ان میں درست جواب کے دائرے میں رنگ بھرنا ہے۔ سوال نمبر 3 کے تحت آپ کے پاس مختصر جواب تحریر کرنے کے لیے 5واں جز ہے۔ اس کو آپ اپنی کاپی پر تحریر کریں گے۔ اس کے بعد آپ کے لیے ورک شیٹ بنائی گئی ہے جس میں 2 سوالات ہیں۔ ورک شیٹ کو آپ اپنے گھر سے حل کر کے لائیں گے۔ تو بچوں، یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ ہم نے سبق نمبر 10 مکمل کر لیا۔ آپ نے اس سے بہت سی اچھی باتیں سیکھی۔ کل انشاءاللہ ہم اپنے نئے سبق کا آغاز کریں گے، سبق نمبر 11 کا آغاز کریں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے اور آپ نے اس سبق سے جو سیکھا اپنے بہن بھائیوں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیے، اپنے ساتھیوں کو بھی بتائیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔